Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima na mga ramoti ati-ati dohot pikiranmu na. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras marita salu na amanginang. Oras manang di haanggi pinaribot. Sudihitan na marpungun yang di bagas joroon. Songoni narak marsal hitan waing siang ganuk ingan at tabi. Di minggu papitu kondung Trinitatis manang minggu hasitulus wadaw ni Tuhata. Hata ni Tuhata mamakulingi hita ganuk. Hujaha mana tersurat di Jakobus bidu tolu mamukasian ayat 10 tolu rodi ayat 14 manak matapai hutihut songonom mahatana isi hamuna bisuk jalan apatas marroha siadenggan ni parangena ma di patari dahon ibana akau laonna marhite-hite halabohon ni habisuhon alai molo ditiopamu pangiburuon napait dot hatok karon di bagasar rohamuna unang mapuji hamu dirimuna maralohon hasitongan huhut mergabus dadai habisuhon narosian gijang nasian tano doi sian rohani jolma sian simbolis ai ia disi pangiburuo dohot hatok karon disima hagaoro doh sadok ulaun hajahaton alayang go habisuhon nasian gijang sadok nabotor doi olo mardame labok pangului guk asiniro kado perbui hadingganon dau sian hagangguon nang pangacion alai di bagasan dame do disaburkon perbue hati goran diaka na mangulahon damei olak nima sahakna habisuhon nasian gijang ido nagabe ojahan ni parsaorata di mingguon nang marhite hata ni Tuhata habisuhon na siyang gijang. Secara umum mengataboto antara ni bisuk dohot hapistaran. Secara umum natape ternyata adong do dipudi na muse namaribar. Molohalak namalo ninna belum tentu bisuk. Alayang ko halak na bisuk nunga pasti malo. Bahasa buih songoni alahalak na bisuk do na malo berbeda do di namang makke akan adong di nguluna molo na pistar cenderung do mamake holan utuk-utuk mamilang-milangi marhali-hali do lan na asing tarihot di nguluon toho dingkad do alai tabani di na bisuk mamake roha. Jadi pikiran doho roha tarlumo binak kaporsyaon dipeop akan nabisuk gue. Jadi halak nabisuk nunga pasti pistar ala dipakai do nang pangatusyon na huhut nang rohana pe. Alai ternyata kamang do inang molota pamanak musi di bibeli bu do adong dua macam habisuhon. Habisuhon nasian Tuhani dohot habisuhon manang bisuk-bisuk ni parjahat. Jadi mulai dok bisuk-bisuk nakpe bisuk di dok warni akal bulus do warni. Artinya memiliki semangat juang laho marpabahenan dina humurang. Songo bisuk disibulis bisuk iuluk cerdik gue bana. Alai tunarwado
tuak kana manigai do dipakai bisuk ngai. Jadi molosani naki ngar kape perbedaan to. Adong do bisuk nasian banua gicang, dohot adong do bisuk nasian tanoon. Ido na pinaadar ni si Jakobus nang marhite turpukon. Amangin ang hurian itu hatta dia mabisuk nasian banua gijangi. Di patorang goi nang diturpukon. Alaya doraksoi iko perlu do boto ota habisukon sian banua gicang do molo adok pangatusion di sahalak jolma marnida nasa natinoppa ni Tuhanon. Ditoppa Tuhanido tanoon hajak kajang jolma sudehi tadi toppa nariko di ngoluta ditoppa halak natuk marnida do mangatusi panopau ni termasuk doi nong majalo habisukon sian banua gijam bahasa di dok songoni aidang naso diatusi sibolis dang naso ditadda sibolis tuhatai ditadda diboto do kana dinggan na pinatupan itu hatai anggoholan olak ni tataran pengetahuan sarupa do jolmai hape do sibolisi rak mangatusi pabahenan ni Tuhani sarupa bahkan Yesus ditadda sibolis do Tuhan ditadda sibolis do alai dung ditataran na paduahon ima pabahenan isomana berbeda. Molo na bisuk ditanda do Tuhani jala diului diulahon lomo ni rohani Tuhani ima habisuko siang gijang alai molo habisukon na siya tanoon ima sibolis diboto sibolis do dia nani halomohon ni Tuhani alai sai disengajaw do iko mabain hatakangon manakangi bahkan manigai ulaon ni Tuhani. Jadi hola disido habe perbedaan na anggo na manada sa ulak ngahi jolma do sibolis rap manada Tuhani. Jala Tuhani pe ditadda do hita. Hidupan na sujuk nang di bibeli jala sudi do hita nang mabotoi. Bamulo ditaringo ti sibolis nuaing ba sibolis ni Bibil ma namacay hebat manang malo. Nungah ya sibolis di Bibelon berkunjung beraudiensi tu Tuhani. Jala mungkin ngahya mana tu surgo. Alai buhado hita ngahya tu surgo. Karpe. Ati kiro sibolis idapot tu Tuhani bolis sedia doho sian paraotaotan dari dunia antah berantah di berekor na posok kisi jobi ubereng buat maju hartanai buat maju hasangapon nemang babali mahami tu pahapahananan asa taboto takas pangiduan ni sibolis pe diului Tuhanido asing mau naki pangiduan ni sibolis pe diului Tuhani di babali do tu pahapahanani natape haba orang hamago wado ujungna asa sobu di rohani sibolisin nani mane borhak maho tu pahapahanani molo pangiduan ni sibolis diului Tuhani balabohama pangiduatta oni kuning otot don malabohama pangiduatta jolma natinoppa na hinaholongan na binaik kita sago barat do ibana iro kinataboto imagudi segambar dengan Allah manusia dicipta jala di leon hosa hanguluan anggu sibolis dak sagabar do Tuhani ayop puni pargabus do sibolis jala mabuan tu hamagoan do sibolis tapi di hutan nami adonggu sibolis dua sisi ay mulu sega listrik jo hamujo sibolis sinna si botol listrik marparakte hau tahu siapa lupi itu di sadahuria anggoidak si botol listrik benar-benar si bolis gelarra jala di pernguluhon nama lapatang guarido dak pangalahoy batak songgok daw ya di baisa tikting tajalo do hamulateon siana matta si bolis ninna guarna pajojo dia la gabe mehet nyata doi hape burjuhian na si bolis na burju no nga mataon na rohakku di bagasan na pasti ang di Alkitab si bolis dangadong na burju si bolis majahati
Sibolis manigai, sibolis manusari. Molo diturpukon naking didok akan nabisuki manada pambayanan ni Jahuba, panopaon ni Jahuba, asalam tatadai, taberek panugunugun ni Tuhani, nak penong mardosa jolmai, saya diaku pido ditogu-togu, diiring-iring, borukku anakku betah, huhaulong idoho. Dah habisu hodoi, dinasai, ni pakulingan ni Jahoba hita jolmaon nak pemarsalah hita habis syukur dang tolak mampu ibadah siang gue jolma misalnya marsalah dong atau emang olak ni namai alayang ku Tuhani sai marmulak nedo holong tu hita jolmaon jala tabigi maharorona di bagasa Kristus ada habis syukur di naso mampu pikirata idoban na didok hawa todo silangi di rohan yakana naing mago alai habisuhod be jala hanguluad dui dia kahala na porsea ai hauto do mangihuton portibion ai disalipon digatukon dipajalhon halak parjaha do digatukon dipajalhon di haupur silang jadi gabe masuk tu golongan ni parjaha Jesusi ai ada hauto ni portibion dui alai habisuhod doi dia kahalak na manada asin ni rohan itu kaniba sampai terpajal tu haki au yaddo terpajal sampai mati ibana au yaddo amang belgani holongai diau unang behulak kon na humurang unang behulak kon mardosa ada habisuhod doi habisuhod do dinarotot di parbadia marsaor laho mamongoti ng ngulupta. Habisugo do nabinay ni Jahoba naktuhita noaeng ditonga-tonga ni parukilon na tadopi di kopit sa pulusia do akaparian-parian na berkembang dilehot tuhita pikiran na torang say toktong madapot to Tuhani hay toktong rohita tubaga coro ni Tuhani say toktok tanunuti na martang yangi say toktong taulaw-law ta nakpe dakta tusi anon marsogot haduan manak tauni do hita ikomula muse tu ibana hurian itu hatta diturpuhod dibuka do habis suhoni jala ditantang do nang akana porsiai marhite suku-cukun naking di parjolo sahali di dok ise hamuna bisuk jalan patas marroha siapa yang berhikmat dan berakal budi ise hamuna bisuk jalan patas marroha sia denggan ni parangena ma di pataridahon ibana akka ulahonna akka halak na bisuk sia denggan ni parange molo parange dalam dua artinya nak kamang do inang molo di hata Indonesia siap perbuatan do molo hola perbuatan mungkin agak lebih ringan do tapi alai molo parange nggak masuk non itu perilaku sikap akan nilai-nilai na denggan na pineok misa sahala di pikiran na ng rohana doho digulmi ni ngoluna sian mamuka ibana di podomanna nang dunghehe nang mardalan manang di dia pe sude akka haulio do sakap na uli adong di rohana uli rohana tu akka donganna uli rohana tu inatana uli rohana tu amatana uli rohana mamereng gelengna uli rohana mamereng nakpahopuna akan marpahopate na tapi si pataw dong ropa hopui gabi muli do rohani akan na tutu mamerek pahopu sa mamereng gelengay yang go ang gelengay doro ni ngobuti tu among iba lo de pasta piba kan aci saya jama-jama do honna do inna mong iba do tiba kan alang go pahopunay mararu ditarik-tarik di hahua di barsi ranggut saya mekel lo opungai jadi luar biasa do holong yopungi tu akka pahopui hera holong yopungi do holong di Tuhani nak tuhita
Nak peta parsiranggut ta pare kele-keli ta gaiti tu hatai marhiti parangeta di pare keli mahita nak to ari me do beho nuai ngai boto ho mando abi amak tahe jadi mulu sabi nikira rupani jok dorai banak kita di pare keli Tuhani kan alanya ka parangetai ama ngakar wason tu ngapala saya haul maun tu ngapala saya hudiding maun tu ngapala saya hokok maun alai sejuk do marmiam mea maun dang marbisuk alai taida ma holong ni rohan itu kani ise siak kamu na bisuk sian denggan ni parange nama jadi molo Jakobus naik pasahaton memahami ngulu nasihat Tuhani manangisi na marbisuk sian parange ma marparange na denggan marparange na uli marpabahenan na denggan jadi iru naking di tataran patuluhon namay tatara perjolo naking mangatusi pabahenan ni Jehovah napaduahon mangulahon pabahenan ni Jehovah napatuluhon mangatusi doho takas tu dia do tujuan ni ngulut taon naneng gabi aha do hitau bain na ditoppa gabi jolma na mangulu na porsea na say toktong marsigatung tulomo ni rohani Jehovah nak peditiki na jepek ikong gabi jolma na biar mida Jehovah itu dah yang unahuboto di Bibeli dia do sumber habisuhon na macetakas biar mida Jehovah do mulani habisuhon nganang hapistaran jala parbinotoan ni akan abadia do hapatason ninna di pesalmen manapoda maripoda sia ayat 10 biar mida Jehovah do permulaan ni hapistaran jala parbinotoan ni akka nabadia do hapatason sadia do roh habisuko do hapistaran ni sia biar mida Jehovah takut akan Tuhan permulaan hikmat sedia do naromu se habisukodi sedia do roh habisukodi molo di Mazmur 10 ayat 12 di dok si Musa di tangyangna enunga di boto mana olak ni 70 tahun do umur ni jolmaon lo bisian 70 tahun hangaluton nama yanggo upana alani di dok ibana ma di pesalmen 10 ayat 12 sai parrohai mahami mamilang-milangi hari-hari ni ngolunami asa marrohana bisu kami ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sianido mangido siat Tuhani mamilang-milangi hari-hari ni ngulu. Hidu dah. Etabba umurta sadari morudo kita di Portibion sadari. Tabba sa taon bangamor molo kontrak gunang di Portibion ngamor sa taon. Jauh sadarion mau rumah kontrakku setahun di Portibion ala ulang tahun daw sadarion mau lihat mari Tuhan boy marjamita di tonga-tonga ni sampai umur 51 tahun di leot Tuhan tiki boy marjamita pasahaton barita nauli sadarion may sawi tongetong masan nabudari sahu panoknoti may nata liaw mahipas inat taon dalam marbisu akan akonon liaw mamargugwa kaparhalado ni kuria do sudi ruas ni kuria lam jonok Tuhan mula tungadong akan humurang di ngolu nami marpamuati ngolu roham di hami amin hidup luar biasa dong dibahin nang di ngolu tay di lehot tiki di hita asa masyajar hita mamilang-milangi hari-hari di ngolu ta hidup nabi nukan anak king di episteli ay gabi song namar sungut-sungut manang marungutungu do parjamita inakingan di episteli ay lo jadwa makangaluton na dingoluon hape tinggal honok ku doon naso hutadda doan non mameop akaarta do na huangalutonon mulo na burjui mana mau liati dope mulo na takang dakubo tu inay mana hera na putus asa do na di episteli naking dukrap tajaha
parjamitai. Hirana putus asa. Ahamagunana ibarat menjaring angin. Alugo sabing donguluon. Danga dong lapatan na. Niula pean ni papungu peon. Batong tadi konoton. Danga dong gunana. Hera songonido pesan na parjolo na pinasaha ni parjamitai. Alay sa sitong na akamang do inang danga palay situhuna mololam di boto jolma do na terbatas ngoluna di portibion mololam di boto jolma do akka na hinalujahon na hinangalutot na ikut tadi konon na doi ahamasyulaon bican sadihari dope. Saya masih ada waktu. Tapak kemai laho mangulahon holong ni Tuhani. Irak pula gabi putus asa hita di si. Akka perjamitan ng namalo di doggo. Mangula mahamung songon na mangulu 1000 tahun nai. Alay martangiyang mahamung songon na mate sadarion manang marsugot. Nakpetaboto marsugot do hita ikon naing menghadak musetu tuhat tai. Munang gabi macohot kita mangulaw-laon. Anong dohubo to parbarita na huli. Tokinay na may bana lau piddasan ingana pakubasyon na. Alay do imana ikukusuat do pisangon. Tohodang diaw be hasil niyon. Alay na ro di pudiku. Ba ikum marsaulihoni. Masongong manggat na diperkiranakan. Buhamag gabalgay hadwa ni manggay. Marperbuwe may rupanye. Ibamba tu karajang molo sudiru hitarak majaga baharuar gereja mengalang mangga masada-sada haruar sasa karajang misalnya di sini 5 karajang tiap hari molo tajaga do dah alai molo tarurus do holam marbunga holam marmutik buel langun ni turni tapuan ni bodutan badang adok tagamo perbue naik korak majaga do hita di si akahalak na bisuk jamok do dimain nang nguluna alai diturpukon didok molo ditiup pamu pangiburuan napae do hatokaron di bagasar rohamuna unang ma puji hamu dirimuna dai habisuhon narosi yang bijang nasiat tanoi doi siar rohani colma siat cibolis ayya disi pangiburuan do hatokaron disi mahagaoron do sadok ulaon hajahaton. Jidak si ulaw kape di dok isop pangiburuon dohot hatok karon. Alebak kon hita jol marwin se mangiburu kan. Buharon na kita di tetanggat ta. Ayarong go di sa daluat ya magiburu alay bereng adong beddi-beddi ni tetanggana. Habis sabutul ladak si bangiburu besi. Ala dia ha. Ay molojup pa marsahit perjabuon bayido na perjolo mabuan beddi-beddi ido pakyon na tu rumah sakit lahu mangopay bana songon ambulans na pinarade naksapungan nama hado madokto awi alayaw tinggang pola buanon ambulans amang ninna amang na dijulom maynon na dijulog yanon madokko ni takas doy unak pola buan ambulans nung ngaseha biyaw niku artina beddi-beddi na dong nadidongan doho akapatsamutan na dong nadidongan molo ni hamulateho ni buhay dwi gabi persaulian naktuhita dakpula mangiburu iko mauliati dodohonon alay nakpe di halak batak asing gua ti halak batak si pata si bora guguk di atas ni reren na kan mamora hita luhut sumuru ngau dokon si bora guguk di atas ni rere marjutul saotik mamora hita luhut alay sumuru nga saotik imanggol hita ngolo malope do nga bomalo niya notik nido jago dongan bau jago auto tong tik ido na tutu daong ay masibuan ha jago on na bido ikonido yung matota dang boy sarupa agay sehita pedi portibion. Ang godunggo sarupa jari-jarios sude dang boy behita rap mangulu. Ay ngasay sobe. Alaya lamarasing do marsigadjangi do gabi boy do masiurupan laho maniop sitiopon.
Ayang godunggo dokter hita sudi, babama nang namasake, masih bosuntik ngabi ma. Mulawang na marsay awan uti aw dokter rawin na. Manang mulu gabi pandita hita sudi, bayakok kamu ma. Merjamita sanom, nung nang sanon, bangalam ma go bida. Manang ruas hita sudi, ruas sudi dang haruk perjamita. Mana terjadi? Tung mau lihat itu di bahit Tuhan di hita akka ke aneka ragamani. Berbeda-beda hita di bahit. Angko saru pada sudi di pamerengan di sahalak, nabaga di nasahalak, nabaga di sudi tonggo hurang denggan. Itu baina adong istilahnya kena tua-tua narawa di halak nauli dia bisu gue. Ayaru martaringot pedita dua halak alay lari jotikon ayulu mahu tuinat tamiai juga doinna takakia do alay tu ngapa lari ririto may gabi na tam marirok peditai analah do harwaho bayang gusto tuawi saut ada mati doi ala na tuaru gabi mangului coba joto paremani kabisuk gue. Artinya dalam mengalusi padohani diberi kalak roa alayong gimana madok tanggung jawab pudoi lahu paulihoni nang di keluarga besongoni do mololam uli lam denggan amata berarti habis nina tadoi peko kamu maju lo dikenak boru doli rak soal mana burju alay du saung marumah tangga gabina jugul sada kelemahan ni sedoi pasangan na kan na lebih hebat do betik ki poso takang juga song na dok ngadi turpukon hon na jigilan holan na manakang ijol mah marhata baraksi ka rezona tu gareja pedang olu tu dia pedang ma olo manang yok nata alay dung marhasohotan burju martuhan labok nang tuak kadongan berarti kan seluruh berkah do yang saya mekil pungon amon tabu duit demu nakingan. Saya tabu duit demu nai. Ipe bisuk gue. Unak kulat dikti mamotong marguru ede. Ayah donggo di hutan ami. Mulu markori teroro komentar. Bagak gue kori puan namai bah. Tadado manekek na budari halahi. Baru orang musik asong naso hasil do. Ialah manekek na budari. Jadi tongko salah jongjok salah hudul. Manang dia bayi torus tahabadoton haburjuon nasihat Tuhadi. Nak pe salah hudul salah jongjok sipata ngulutai. Ayang ko na mamikiri dohot na menilai mamereng na taulai debatado marnida nani ulami maanang na adong parbueni i. Dang jolma holan na merasahod do. Mungkin mamereng holasa sao tiksad duru do. Alayang go Tuhan sudedo di bereng saharodi hutuk saharona di bagasan pusu-pusu tahun sudedo diatusi ibana alanido marhite barita nahuli sadariona kamang do inang ala habisugo ni Jahoba doon didok moluhak kahalak nabi suki baikon dauma sianibana pangiburuon dauma sianibana hatokaron jala kanabi suki isadok ngulunay kobotor olo mardame labok panguluy gu asiniroha doho perbue haringganon dau sian hagangguon nang pangacion anggora dak pula pajet jelasonon na kamang do inang jelas tu kata-kata naon jelas dok anggo habisugon na siang gijang sadok biasa puluh pitwi na botor doi olo mardame labok pangului gu asiniroha do lan na asi anggo ditarap mangatusi maboto nunga disihita sudi sonari ditarap na padua honi nama mangulahon dohot di tarap patuluhon mangatusi sakak ni Jahoba di ngulutta
Tatu si do Jehovah nang makahulong iportibion. Tatu si do Jehovah nang makahulong yakama do ina diganuk bagas nabi. Tatu si do Jehovah nang makahulongi Uria HKBP Tangerang Kotaon. Nga berproseson 10-an tahun. Tatu si tabereng do tiang na jongjong nang dison habisuhon ni Tuhan taruban na jongjongon. Alay dak tabo to bimanangise anggo na pasti laho mabay semen naon. Alay gabi budu hita deng ganwaing hudul di bagas coroon. Nung ngagodang ilu, ngagodang tangis, ngagodang hoy-hoy laho pajong jokkonon. Gabi buhi hita demak maing hudul di bagas coroon. Dakulak kita demak. Awe gabi buhi marjamita dengan sial langgatanon. Dunglam uli langgatanon. Uli diberkamu langgatanon. Perjamitanon. Baru dicak doon. Dus dohot silangon. Uli diberkamu kamang do ina. Amolo so uli asa wang kato bulus. Uli do. Awe madok. Uli do sudion. Dengan. Mulubui dengan lam dipadinggan sudi. Lamso nang mahita. Hola rotu garejo tertabereng. Tuhani makata itu hita nak pesuta bigi di jamita. Hola sahat kita di pituan taberek Tuhani marhita ise ekel di perhaladu na menyambut kita di pituan. Tormekel tujulu mahamu amang, tujulu mahamu hudul, tugijang mahamu hudul. Taberek sian arahani mangulu Tuhan. Mangulu. Lausido na taham latehor di tahun 2022 on tahun kesehatian hagabibi. Saroha sa pikiran di bagasat Tuhani. Tahun kesehatian. Bahasa ikor-ikot tahun kesehatian on ikut saya dicosohon. Enak perap adong rohat tabi olo do marasing-asing nagpikirata, marasing-asing nangaka siulaota. Alay nak pimaragam natapeop siya Tuhani ikon padipuot tadui. Asa daw sibolis Roma bisuk nang dingoluta. Daw sibolisi Roma na dinggan lam dinggan dinak tajalo akanauli siyan na selaon. Masa dui dihuriaon nung ngatahilalai do dinggan. Bisuk siya Jehovah do di pikiran ni sahalak na parjolo pajong jokkon bagat coroon. Siya ni si merak tabotoy. Tabay maparpungu abah. Nasasahala goy parjoloy. Alay rodong anda dilabung nga alatong nabisuk. Badinggan. Marpungu mahita. Baru dipapungu di sa denganan. Arak tohoba sa songo-songonok kita. Taluluy mainganan na sa ta. Pajongjong bagat coro dito hata. Baik kunurusot taroan on. Mamemeng kulo jado hita. Mangurusi. Ujung nagabitu pa ma nadinggan. Jadi nga godang bisuk nang masa di sosyanak kana tua-tua na parjolo. Dohot wa kapoparanna. Satu generasi na poson wangi boto hamuma parguru maluat tanat warisada minggu na salpo mangajari. Hampir 100 salak. Guk otsudi. Perbueni pagkobasyon ni padita silito nga doi dak. Parbue ni pagkubasyon ni akan naposea di tikinok salpo. Dididi di bagasang gor di bata ama anak to di perbadia. Ujung nang lamagodang itugu-tugu na toras gabi tugu-tugu may marhite na marsiajar di kelas sidi reguler nang sidi khusus. Luar biasa dek kamang huberek torok may. Wajak na sida manggobar ison daktari da biau. Tibu-tibu doh halai sanau. Masahira namu gak mamabuti daktari dabe. Luar biasa. Iku songono do bae no mamereng. Namarlapatan nungalap tumibo yan akotai secara jasmani. Songo sita-sita ni halak batak. Doh atak bijabunai. Tupu di lam tumibo. Ikut lam tumibo do. Meningkat do. Akasuduk na poso di parohaon di parange nang holong terlumobi ma di bagasat Tuhani
Dinaong ro Jesus mamakuligi hita ganup baik kotak kasma didok diturpukon marparange na ringgan dingulunga. Halak na porsea marparange na ringgan dingulunga. Halak na pinaluan ni Jehovah marparange na ringgan. Ido na say taajar kon naktuaka yan nakotayak kamang doina. Ido na tajalo. Jaledo mo si sisagiyota. Halak na maroha, halak na barbisuk, halak na manadda Tuhani. Gabi tubuh do di bana roha holong, biar mida Jehovah doho makaholongi do ngajolma. Ido lam gadda malas ni roha di nguluta, di ngulu ni HKBP Tangerang Kotaon, nang dihuria HKBP secara umum habawaran ni pasu-pasu tu portibion. Tarlumobi di jabu muna di bagas muna kamang do inang. Lam tabbama las ni roha. Di ama ina. Di akkay na kota na mehmet na marsikola. Di akka na tamat mangaludi kareju. Na paima-ima si roka mitodi. Di akka na mulaulaon. Di ganuk inganan na si dabi. Lam marbisu kisudia kamang do inang. Lam solhot tutuhani. Dangadong ari tanpa somardongat to Tuhani. Tukso heado tadi kono nasida nak tadi konokku Tuhani. Ay nunga dipilih tita kamang do inang. Nunga diramoti ngulutta ganup. Nunga dilowas sita mamilang-milangi ari-ari ni ngulutta. Nunga dilowas sita mamereng akapartikian na maragam tabulus. Hamaolon arsak nang las niro HP. Nunga dilehor dihita partikian marsaor do akka dongatta do nahunaotta do sudi si solhotta na dong diinganan na daw nang najonok pe alani habisuhon siat Tuhani doi ikon sidok mauliati do hita kamang disudi nai gadda malas ni rohata malua mahita si anaka hahaciton nang hasongiron suluk madame pos ni roha di bagasa Jesus ala padong anyon na nagpangiring-iring na di bagasa todi lam takas maiding tabi. Amen.